Natuldukan na rin ang paghitay ng mga tagahanga ni Janrel Casimero dahil muling magbabalik aksyon na ang pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas. Mula sa siyam na buwan na pahinga, sasagupain ni Casimero ang malakas na American boxer na si Saul Sanchez na binansagang The Beast dahil sa lakas at bangis nito sa ibabaw ng ring. Si Sanchez mga tol na may kartadang 21 na panalo, 3 talo at 12 sa kanyang panalo ay sa pamamagitan ng knockouts ay itinuring na halimaw ng California, USA. Hindi ito magiging madaling kalaban si Sanchez mga tol, lalo na't natalo na niya ang dalawang Pinoy na sina RV Diniega via unanimous decision noong Oktubre 12, 2023. At si King Arthur Villanueva noong July 17, 2024 sa pamamagitan din ng unanimous decision. Sa laban ni Sanchez versus Villanueva, lumabas na underdog ito si Sanchez mga tol. Ngunit nagawa pa rin niyang manalo kontra sa ating Pinoy. The Beast! Saul Sanchez! Sumalang na sa WBO World Championship ito si Sanchez mga tol kontra sa WBO Champion ang Australian na si Jason Moloney, ngunit natalo via desisyon. Samantala ang ating bida na si Casimero naman ay galing sa siyam na magkasunod na panalo at hindi pa natatalo mula noong 2018. Isa siyang 3 Division World Champion, naging WBO Bantamweight Champion matapos talunin si Zolani Tete via technical knockout sa round 3. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. And he Matagumpay niyang nadepensahan ang WBO belt laban kay Duke Maika via technical knockout sa round 3. At kay Guillermo Rigondo via split decision. Matagal din niyang hinamon at inabangan ang tinaguriang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Inoue! Come on, man! You are a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Ngunit hanggang sa ngayon ay iniwasan ito ng Hapon hanggang sa binawi ng WBO ang kanyang belt matapos makancel ng 2 beses ang laban nila ni Paul Butler. Bago ang laban ni Casimero versus Sanchez mga tol, atin mo nang balikan itong laban ni Casimero kontra sa kilabot na Mexican champion na si Armando Santos na binansagang kobra dahil sa lakas at bilis ng mga suntok nito. Matapos ang 6 na magkasunod na panalo ni Casimero at naging IBF Junior Flyweight Champion, nagdesisyon na ang kampo ni Casimero na umakyat na sa mas mataas na timbang kung saan dumayo ang kampo ni Cuadro Alas sa Mexico upang sagupain itong champion na si Armando Santos. Hindi ito pipitsuging kalaban sa Santos mga tol dahil isa itong NABF Flyweight Champion, isang IBF International Flyweight Champion at isang WBC United States Champion. Ngunit kahit pa balutin ang mga bets at kamandag itong katawan ng Cobra na si Santos mga tol, handa na si Casimero sa kanilang laban. Kaya sa laban na ito, isa lang ang game plan ng kampo ni Casimero, ang patulugin ang kalaban sa teritoryo nito upang makaiwas sa dayaan pag umabot sa desisyon ng mga hurado. Halika mga boxing fans, ating balikan kung paano pinabagsak ni Casimero ang Cobra ng Mexico na nagmistulang bulate sa kanilang laban. Sa pagbungad na unang round mga tol, sinalubong na kaagad ni Casimero ng mga malalakas na suntok ang Mexican Cobra kung saan napayakap ito pag tinatamaan. Pronto es el aparente round de estudio, utilizando un poquito el llaveo. Buena y izquierda-derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí con un volado a la cara de su rival y no, se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que meter el acelerador. Ahí lo puso mal a Santos y parece que la pelea no va. Creemos que ya asimiló esos golpes. Tiene la guardia muy bien puesta. Armando Santos lo hemos tenido también aquí en Fox Deportes, algunas peleas. Lo hemos visto que descuidaba su guardia, ahora le hemos que está bien cerrado y sigue bloqueando los golpes fuertes de Casimero. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Ay, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que parece que ya se recuperó ese golpe de mano derecha. Volados, la izquierda volada de Casimero y ve como ya mucha potencia bastante. Bueno, pues vamos a ver el Cobra.
Sigawan din ang mga Mexican fans pag tumama ang mga suntok ni Santos, ngunit hindi natinag dito si Casimiro. Los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese. Cancha la cara. Uy, bueno, son frente de Armando Santos, pero vamos que no se ha recuperado Santos, como que está sorprendido, ¿no? Por tantos volados que le está conectando, le está lanzando Casimero y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Otra vez. Lo que trae Casimero es que tiene una seguidilla de 8 tiros. Recuerden que si gana esta pelea, pues va por el título. Contra el campeón es Matt Ruen, es pues tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a los Santos. Sí, por eso está tras. Ruen es el campeón de Tailandia, un nombre medio raro, Matt Ruen. Sí. Pero aquí vemos que están en pelea de eliminatoria. Sí, el eliminatorio, sí. Los dos quieren ese título, por eso están peleando pues con todo. Sobre todo el filipino, que salió lanzando muchos golpes. Que también Armando Santos tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando a los Santos. Sí, se está recuperando Santos. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este Mula sa solidong kaliwa ni Casimiro, bagsak agad si Santos, ngunit nakatayo pa ito at inabot pa ng bell. Por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este durísimo metón de su rival, no manda la lona. Sorprendido ya para acabarse la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Prácticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está Gabriel Casimiro. Salió decidido, salió a la gente. Metón de su rival, no manda la lona. Sorprendido ya para acabarse el round, sonó la campana al mismo tiempo, lo conectó y sorprendido Santos, lo salvó la campana. Sa round to mga tol, gusto nang tapusin ni Casimiro ng maaga ang laban. El segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo, ópera la cara, gol. ¡Esa la lona, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Y Samuel se pienso que ya no se va a recuperar. Mula sa mabilis na suntok ni Casimiro, bagsak ulit si Santos, pinilit na nitong tumayo. Ngunit inawat na ng referee ang laban upang hindi na lalong mapahamak pa ang kanilang champion. De Santos, aquí el filipino comienza con ganchos abajo, ópera la cara, gol. ¡Esa la lona, Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Y Samuel se pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades, la cobra Santos. No, ya Acabó la pelea, sí, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó. Panalo si Casimiro mga tol via technical knockout sa round 2. At sa inyo namang palagay mga tol, mag-champion pa kaya ulit si Casimiro? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at suportahan na lang natin si Casimiro sa kanyang laban kontra kay Saul Sanchez.